मेलसी से मोहम्मद मुख्तार सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी फलाही तंजीम ASBF की तरफ से रोज़ादारों और मुस्तहकीन की खिदमत जारी, पूरा माह मुकद्दस पे लंगर जारी रहेगा। मेलसी के नवाही इलाका बस्ती शहर टिब्बा सुल्तानपुर में फलाही तंजीम इमाम सईदा बाबा फजल मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इलाके के गरीब मजदूर पेशा अफराद और मुस्तहकीन के लिए माह मुकद्दस के महीने में सहर इफ्तार की सहूलत जारी है, जहां बगैर जान पहचान के दर्जनों अफराद को सहरी भी करवाई जाती है और इफ्तारी भी सिर्फ वही पहुंचने वालों को सहूलत ही नहीं दी जा रही, बल्कि विहाड़ी मुल्तान में रोड पर भी ASBF के मुंतज़िम हाजी फयाज हुसैन थीम की तरफ से रज़ाकार सहरी और इफ्तारी के औकात में मुसाफिरों को सहरी और इफ्तारी का सामान देने के लिए मौजूद होते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद और मुस्तहकीन को घर वालों और बच्चों के लिए आटा, राशन और दीगर ज़रूरत की अशिया के पैकेट दिए जाते हैं। ये लंगर पूरा माह मुकद्दस जारी रहता है। अगर मुआशरे में इस तरह के लोग मखलूक खुदा की मदद के लिए बर वक्त आगे आएँ और बिला तफरीक हर मजबूर और ज़रूरतमंद की ज़रूरियात पूरी करें, तो कोई भी इंसान भूखा नहीं मर सकता। खुद गर्जी और लूट मार के इस दौर में बिलाशुबा खुदा के पसंदीदा बंदे अभी तक मौजूद हैं, जो इंसान की वजह तख्लीक को सजा साबित करते हैं। मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत करने वाले ऐसे लोग दामों के और दुआओं के मुस्तहिक हैं। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद शमून नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खां की हिदायत पर ज़िला विहाड़ी के मुख्तलिफ पाटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी ड्यूटी के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग और शहरियों, बुजुर्गों और माजूरों की मदद का सिलसिला जारी है। शहरियों की पुलिस को ढेरों दुआएं। मजीद जानते हैं शमून नज़ीर से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खां की हिदायत पर जिला विहाड़ी के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी ड्यूटी के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग और शहरियों, बुजुर्गों और मजदूरों की मदद का सिलसिला भी जारी है। शहरियों की पुलिस को ढेरे दुआएं। आला पोस्टिंग ड्यूटी बराए खिदमत इंसानियत दोस्त पुलिसी एहलकारों का आटा पॉइंट पर उम्र रसीदा बेवा औरत को आटे के थैला दिलवाया और बाहर गेट की तरफ खुद उसे छोड़ने गया। उम्र रसीदा औरत ने इसे झोलियां उठाकर दुआएं दी। शहरियों की जानिब से भी ढेरों दुआएं भी दी और शुक्रिया अदा किया गया। DPO विहाड़ी का कहना था कि उन्होंने तमाम फर्शनास पुलिस ऑफिसर तैनात किए हैं। SHO थाना ठिग्गी मारबाज खुर्शीद अनवर स्टेडियम फ्री आटा पॉइंट पर गरीबों की आवाम की खिदमत करते रहे। SHO थाना सिटी अमजद सदीक ढिल्लू ने खुर्शीद अनवर स्टेडियम आटा पॉइंट पर गुमशुदा मासूम बच्चे के वालदैन को ढूंढकर उनके हवाले कर दिया। वालदैन ने SHO अमजद सदीक का शुक्रिया अदा किया और ढेरे दुआएं दी। एक और खिदमत में एक बुजुर्ग ज़हीफ अल उम्र औरत को स्टेडियम के अंदर आटा लेने आता देखा तो SHO थाना गग्गो हसन आफ्ताब क्यानी उसके पास गए, उसे खैरियत दरियाफ्त की, उसको आटा लेकर दिया। आटा लेकर देने के बाद बुजुर्ग खतून को बहुत ही इज्जत से गेट तक छोड़ा, जिस पर बुजुर्ग ज़हीफ अल उम्र औरत ने SHO थाना गग्गो को ढेर दुआएं दी। इस मौके पर DPO की जानिब से पुलिस एहलकारों को शाबाश और कहा कि आटा तकसीम मरकज पर शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की मजीद हदायत की। ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर पुलिस सिक्योरिटी के साथ साथ आटे की बिला तत्तल फराहमी को यकीनी बना रही है। पुलिस के जवान शहरियों की हिफाजत समेत डिसिप्लिन कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खां। मेलसी से मोहम्मद मुख्तार सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत, कमर तोड़ महंगाई और इंतजामिया की बेहिसी, गरीब नादार और मुस्तहिक खवातीन की बेहुरमती जारी। इमदादी रकम के हसूल के लिए घंटों ख्वार होना मामूल। गुर्बत, बेतहाशा महंगाई से गरीब और नादार खवातीन की बेहुरमती जारी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतजामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से मुस्तहिक खवातीन इमदादी रकम के हसूल के लिए शहरी टाइम से ही हबीब बैंक ATM मशीनों पर पहुंच जाती हैं, जहां कोई प्रॉपर इंतजाम ना होने की वजह से खवातीन की बेहुरमती होती है। खवातीन घंटों लाइनों में खड़ा रहती हैं। हबीब बैंक इंतजामिया की लापरवाही और बेहिसी की सबब अयाश और बदकिरदार लोग उनके इर्द गिर्द बिला वजह मंडलाते रहते हैं और बाज़ मरतबा ATM मशीन ऑपरेट करने में मदद देने के बहाने मुस्तहिक खवातीन की रकम भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेते हैं या हाथों में लगाकर खुद मशीन के आगे खड़े हो जाते हैं। मशीन से रकम निकाल कर मुस्तहिक खवातीन को बहाना लगाते हैं कि अंगूठा मैच नहीं कर रहा या सिस्टम ख़राब है और उनकी इमदादी रकम हड़प कर जाते हैं। मुस्तहिक खवातीन सहरी टाइम भी ATM मशीन पर पहुंच जाती हैं और रात 12 बजे तक लाइनों में लगी पाई जाती हैं और ना बैठने का इंतज़ाम है, ना टोकन सिस्टम। मुस्तहिक खवातीन का कहना है कि हर घर में मोबाइल है। अगर हुकूमत उनके मोबाइल अकाउंट के ज़रिए इमदादी रकूम मुहैया कर दे तो गरीब, नादार और मुस्तहिक खवातीन
بے حرمتی سے بچ سکتی ہیں اور گھر بیٹھے امداد مل جانے سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوگی اور نہ ہی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹے گا۔ وہاڑی سے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے کہا ہے کہ ضلع وہاڑی میں مفت آٹا کی تقسیم جاری ہے۔ ضلع میں قائم 12 سینٹرز پر اب تک تقریباً 6 لاکھ بیگ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مفت آٹا تقسیم کا عمل 25 رمضان المبارک 16 اپریل تک جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں محمد شمون نذیر سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے کہا ہے کہ ضلع وہاڑی میں مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے۔ ضلع میں قائم 12 سینٹرز پر اب تک تقریباً 6 لاکھ بیگ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مفت آٹا تقسیم کا عمل 25 رمضان المبارک 16 اپریل تک جاری رہے گا۔ انہوں نے آٹا تقسیم کے عمل کا جائزہ کے لیے وہاڑی کے مختلف سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ تقسیم ہونے والے آٹے کے تھیلوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اب روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ آٹے کے بیگ مفت تقسیم ہو رہے ہیں۔ ضلع میں 4,56,000 خاندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں۔ ہر رجسٹرڈ خاندان کو مہینے بھر کے لیے 3 تھیلے دیے جا رہے ہیں۔ تاہم حکومت کی طرف سے نادرا ڈیٹا بیس کی بنیاد پر کم آمدنی والے افراد کو 1 تھیلا آٹے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے آٹا تقسیم کا دائرہ بڑھانے سے سینٹرز پر رش بڑھ گیا ہے۔ تاہم تمام تر سرکاری مشرین کے استعمال سے عوام کو مفت آٹے کی بلا تعطل فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سینٹرز پر ابتدائی طبی امداد، پینے کے پانی، سایہ اور بیٹھنے کی سہولت دستیاب ہے، جبکہ معذور، بیمار، کمزور اور ضعیف افراد کے لیے نہ صرف علیحدہ اسکیننگ کاؤنٹرز قائم ہیں بلکہ سینٹر کے ٹرکنگ پوائنٹ سے آٹا ان بزرگ، ضعیف، بیمار اور معذور افراد کی سواری تک پہنچانے کے لیے شہری دفاع کے رضاکار اور پولیس کے جوان خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ترنڈا محمد پناہ سے۔ پی کے نیوز کے رپورٹر فیاض بلوچ کی رپورٹ کے مطابق گل محمد لنگا مرکز گورنمنٹ پرائمری اسکول بستی محمد مراد میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر امجد فاروق خان لنگا نے پوزیشن ہولڈر بچوں میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ پوزیشن ہولڈر بچوں میں نرسری کلاس میں اول پوزیشن سیرا بی بی، دوئم پوزیشن محمد مبین اور سوئم پوزیشن محمد ریحان چوکت نے لی۔ کلاس اول میں فرسٹ پوزیشن تسمیہ بی بی، سیکنڈ پوزیشن عائشہ بی بی اور تھرڈ پوزیشن محمد اخلاق نے حاصل کی۔ جماعت دوئم میں اول پوزیشن محمد الیاس، دوئم پوزیشن عائزہ بی بی اور تیسری پوزیشن محمد توفیق نے حاصل کی۔ جماعت سوئم میں اول پوزیشن کا میدان سہیل بلوچ نے مار لیا، سیکنڈ پوزیشن بسمہ بی بی اور تھرڈ پوزیشن محمد عمر نے حاصل کی۔ چہارم میں اول پوزیشن محمد ارسلان، سیکنڈ پوزیشن عبید اللہ ارشاد اور تھرڈ پوزیشن محمد ارباز ایاز نے حاصل کی۔ جماعت پنجم میں اول پوزیشن محمد ابوبکر، سیکنڈ پوزیشن شکیلہ بی بی اور تھرڈ پوزیشن محمد فرحان ریاض نے حاصل کی۔ اس شاندار تقریب میں والدین کو بھی مدعو کیا گیا۔ معزز مہمانوں میں فیاض خان بلوچ، سعید خان بلوچ، سردار شاہ نواز خان بلوچ چاچا، شمل خان بلوچ، سردار جام صفدر اور جام اللہ وسایا نے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر امجد فاروق خان نے بچوں اور والدین سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ مرکز گل محمد لنگا کو تعلیمی میدان میں رحیم یار خان کا نمبر 1 مرکز بنا کر دم لوں گا۔ انہوں نے بچوں کو یونیفارم اور صفائی پر خاص توجہ دینے کی ہدایت کی اور والدین سے درخواست کی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں اور بچوں کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اسکول سٹاف سے جڑے رہنے کی ہدایت کی۔ ہیڈ ماسٹر محمد عمران خان سمیت تمام اساتذہ کرام کی محنت کو سراہا اور مزید محنت کی تلقین کی۔